अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूँ मारिया मेमन। की टॉप स्टोरी है, 2 गैर मुल्की खवातीन का रेप होता है जी लाहौर में, और तफ्तीश जो है वो किस समत में जा रही है। प्रोग्राम के पहले से हम ज़रा इस पर बात करेंगे, ये मामला कितना सीधा है और क्या इस केस के जो परसू करने के चांसेस हैं वो हमें नज़र आते हैं या नहीं आते। विक्टिम्स की जानिब से बहुत सारे सवालात हैं। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे। उसके बाद आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा, इसके बाद ईरान कैसा है और ईरान के साथ जो अमरीका का मुआहदा है उसके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है उसके बारे में कितना हद तक कॉन्फिडेंट है दोनों पार्टीज़। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। आखिर में काना का सान्या होता है जी, बच्चों की जान चली जाती है, फिर पंजाब हुकूमत फिर बिलाखिर जाग ही जाती है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं लाहौर में 2 गैर मुल्की खवातीन अगवा का केस और उसके बाद उनके जो रेप के हवाले से तफसीलात सामने आई। बड़ी शॉकिंग और दिल दहला देने वाले जो बयानात हैं उन दोनों खवातीन ने दिए हैं। ARY न्यूज़ की ये स्टोरी थी, ये स्टोरी हमने ब्रेक की, इस पर लीड ली, इसको फॉलोअप किया। इसका जो हर नया एंगल है वो सबसे पहले ARY आप तक पहुँचाता है और इससे कुछ नाराज़ भी हैं कुछ ऐसे हल्के। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जब रब्ता करने की कोशिश की गई इसहाक डार साहब के साहबजादे से, तो उन्होंने कहा कि चूँकि उनका बड़ा ही ट्विस्टेड एक एंगल से स्टोरी को कवर किया जा रहा है तो वो इस पे अपना मौक़िफ़ देने के लिए नहीं आना चाहते और उनको इस हवाले से दोबारा मैसेज ना किया जाए। ये प्रोग्राम के शुरू में इसलिए इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि हमने उनसे रब्ता किया है। उसके बाद हम अब इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि इस केस के हवाले से अभी तक तफसीलात सामने क्या क्या आई हैं। जो दोनों खवातीन हैं उन्होंने अपने बयानात आज अब से थोड़ी देर पहले जो रिकॉर्ड करवाए थे वो मंजर आम पर आ गए हैं। केस में शामिल जो गैर मुल्की खातून है एस्ट्रिड जिनका नाम है, उनके मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराए गए बयान का कुछ हिस्सा मंजर आम पर आया है जिसमें उन्होंने अपने साथ पेश आने वाले मुबैना वाक़यात की तफसीलात बयान की हैं। बयान के मुताबिक गैर मुल्की खातून एस्ट्रिड ने बताया है कि उनकी उम्र 40 साल है और वो स्पेन के शहर की रिहायशी हैं। बयान में बताया कि उनके साथ पेश आने वाले वाक़यात वही हैं जिनका जिक्र दूसरी मुतासरा खातून स्टेफनी भी कर चुकी हैं। मुतासरा खातून के मुताबिक घर में क़याम के दौरान पहली रात 4 मुसल्लह अफराद आए जिन्होंने उन्हें बांध दिया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि काले कपड़ों में मलबूस एक शख्स ने उन पर तशद्दुद किया, जिस्म के हसास हिस्सों को छुआ और चेहरे पर कई घूंसे भी मारे। बयान में मजीद कहा गया है कि रज़ा नामी शख्स ने उनसे कंप्यूटर और रकम के बारे में पूछगछ की, जिस पर उन्होंने बताया कि दोनों चीज़ें सब्ज़ बैग में मौजूद हैं। बाद अज़ां दूसरी खातून स्टेफनी को भी वापस लाया गया और दोनों से कंप्यूटर और पासवर्ड के बारे में सवालात किए जाते रहे। खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि इस दौरान उनके सर पर पिस्तौल का बट भी मारा गया। उन्होंने बताया कि वहाँ मौजूद एक शख्स रवानी से अंग्रेज़ी बोल रहा था जिसने मुबैना तौर पर धमकी दी कि अगर रकम ना दी गई तो वो जिंदा वापस नहीं जा सकेंगे। मुतासरा खातून के मुताबिक बाद में उन्हें दूसरे फ्लोर पर ले जाया गया जहाँ उन्हें मुबैना तौर पर बरहना किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनके मुतअद्दिद बार इनकार के बावजूद जिनसी ज़्यादती की गई। उन्होंने बताया कि शोर मचाने पर मुलजिम रुक गया, उन्हें दोबारा कपड़े पहनाए गए और वापस उसी कमरे में ले जाया गया जहां दीगर अफराद मौजूद थे। पुलिस इस मुकदमे की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रही है, जबकि अदालत में पेश किए गए शवाहिद और बयानात की रोशनी में कानूनी कार्रवाई जारी है। ताहम मुल्जिमान की जानिब से फ़िलहाल कोई तफसीली मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। जो दूसरी खातून है उनका भी बयान सामने आया है, वो क्या कहती हैं। जो स्टेफनी हैं उनका भी दफ़ा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है और कुछ तफसीलात आई हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि उनकी रज़ा डार से सिंगापुर में एक क्रिप्टो करेंसी इवेंट के दौरान मुलाकात हुई थी। रज़ा डार ने खुद को वज़ीर अली डार का बेटा जाहिर किया था। ये उनका वर्जन है जिस पर एतमाद करते हुए उन्होंने उसके साथ मुश्तरका कारोबार शुरू किया था। मुतासरा खातून का कहना था कि रज़ा डार के व्हाट्सएप प्रोफाइल पर पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ तस्वीर भी लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो उसे एक बासर शख्सियत का बेटा समझती रहीं और इंतहाई एतमाद के साथ उसके लिए काम भी करती रहीं। स्टेफनी ने इल्ज़ाम आयद किया कि अगवा के दौरान मौजूद अफराद कांच के टुकड़े दिखाकर उन्हें कत्ल की धमकियां देते रहे। रज़ा डार ने उनके मोबाइल नंबर से तमाम कॉन्टैक्ट्स को रकम की फरहमी के लिए पैगामात भेजे, ताहम किसी ने भी जवाब नहीं दिया। मुतासरा खातून ने मजीद बताया कि आखिरी रोज़ रज़ा डार ने कहा कि मतलूबा रकम हासिल हो चुकी है और अब दोनों खवातीन को आज़ाद किया जा रहा है। इसके बाद उन्हें गाड़ी में बिठाकर घर से बाहर लाया गया और उनके पासपोर्ट भी वापस कर दिए गए। मुतासरा खातून ने मजीद कहा कि एयरपोर्ट जाते हुए रज़ा डार फ़ोन पर किसी से कह रहा था कि बॉस की हिदायत कुछ और है। इसी दौरान गाड़ी हादसे का शिकार हुई तो दोनों खवातीन ने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी और मदद के लिए चीखो पुकार की, जिस पर वहां मौजूद अफराद ने ट्रैफिक पुलिस को इत्तला दी। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार उन्हें एयरपोर्ट ले जाने का कह रहे थे, ताहम रास्ते में गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर रोक दी गई, जिस पर वो वहां से भी निकल कर भाग गए।
बाद अज़ां एक खातून पुलिस एहलकार दूसरी पुलिस गाड़ी के साथ मौके पर पहुंची, जिनके साथ खुद को महफूज महसूस करते हुए उन्होंने पुलिस की मदद हासिल की है। जो मेडिकल रिपोर्ट है इन दोनों खवातीन की, वो क्या कहती है, उसमें ज़्यादती की तस्दीक हुई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुलिस को मौसूल होने वाली मेडिकल रिपोर्ट में खातून के साथ ज़्यादती साबित हो गई है। गिरफ्तार मुल्जिमान में से 3 अफराद ने खातून को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया है। मुल्जिमान और खवातीन के DNA टेस्ट के लिए नमूने फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं। मुल्जिमान के मोबाइल फ़ोन भी फोरेंसिक में भेज दिए गए हैं। जो DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा हैं, उनका कहना है कि फोरेंसिक और DNA की रिपोर्ट आने के बाद तफ्तीश को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर जो कहानी हमें पहले बताई गई इनिशियल तफ्तीश के नतीजे में कि भाई इन खवातीन को बाजियाब कराया गया। 2 दिन से सोशल मीडिया पे और जो हुकूमत से मुंसलिक मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं, उससे ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि पहले जब उन बच्चियों के वालिदैन का फ़ोन आया तो वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब ने फ़ौरी नोटिस लेते हुए छापा मार के इन बच्चियों को बाजियाब कराने की हिदायत दी। ये मौक़िफ़ है मुस्लिम लीग से जो मुंसलिक लोग हैं, जो मुस्लिम लीग के बयानिए के हवाले से जिनको हम फॉलो करते हैं, वो ये गवर्नमेंट अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें दे रहे हैं कि ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर ऐसा हुआ है। हकीकत इससे कुछ मुख्तलिफ नज़र आती है। उसकी 2 वजूहात है। एक तो उन खवातीन का जो बयान है मैंने आपको पढ़ के सुनाया, इसके अलावा एक तस्वीर भी अब से थोड़ी देर पहले मंजर आम पे आई है जिसमें वो खवातीन दोनों एक स्टोर में खड़ी हमें नज़र भी आ रही हैं। ये किराना स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है, यहाँ पे पुलिस भी नज़र आ रही हैं। शक्लें हमने उन विक्टिम्स की ब्लर कर दी हैं क्योंकि हम विक्टिम्स की कभी भी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते हैं। इससे ये सकता है कि जो खवातीन का बयान है वो हकीकत के करीब है, और जो ये वर्जन है कि जिसमें फौरी पंजाब हुकूमत ने एक्ट करते हुए इन खवातीन को बाजियाब कराया, किसी भी किस्म का सियासी दबाव नहीं डाला है, और बल्कि ख़ुद घर वालों ने लोकेशन ढूंढ कर मुल्जिमान को पुलिस के हवाले किया है। ये तमाम जो थ्योरीज़ हैं हम देख रहे हैं कि इनको फ्लोट किया जा रहा है मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की जानिब से, मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानिब से। ये तस्वीर को कुछ और ही कहानी कह रही हैं। तो क्या ये मुख्तलिफ है जो पुलिस का वर्जन है, हुकूमत का वर्जन है? इसका मतलब है कि क्या सियासी मदाखलत होगी नहीं होगी को कहा जा रहा है। मुल्जिमान बाअसर है, क्रिप्टो से वो मुंसलिक है। इसहाक डार साहब का मुबैना तौर पे नवासे का उनको कहा जा रहा है। हमने कोशिश की थी कि डार ख़ानदान से मौक़िफ़ लें, उन्होंने इस पर मौक़िफ़ देने से इनकार किया है, कहा है कि हमसे मैसेज भी ना किया जाए। तो प्रोग्राम के हिस्से में आबिद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, बाबर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों हमारे नुमाइंदे हैं। सुबह से इस इन्वेस्टिगेशन के हमें अपडेट रख रहे हैं। हुकूमत के जो हमने क्या तनकीद करनी है, किसी और ने क्या मुतालबा करना है, ये उनके साथ खुद ही उनके इत्तेहादी सेनेटर हैं फैसल वावडा साहब, वो ही इसहाक डार से इस वक्त इस्तीफ़े की फरमाइश कर रहे हैं। ये उनका कहना है, ये उनके अल्फाज है, ये उनकी ट्वीट है जो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। तो ये जो आवाज़ें हैं ये हुकूमत के अपने ही जो एक भांत भांत का कुंबे का बना हुआ इत्तेहाद है उसके अंदर से उठ रही हैं कि इसहाक डार साहब को फ़िलहाल जो है इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके मुबैना करीबी रिश्तेदार पर गैर मुल्की ख़वातीन के रेप और तशद्दुद के इल्ज़ामात हैं। मुलज़िम पर गैर मुल्की ख़वातीन को बुलाकर रेप, तशद्दुद और भत्ताखोरी के इल्ज़ामात सामने आए हैं। गैर मुल्की सफारत खाने की मुदाखलत पर मुलज़िम की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। हुकूमत इस वाक़े को दबाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। ज़ाहिर सी बात है, नून लीग के वज़ीर जहाँ जाते हैं अब पहला सवाल उनसे यही पूछा जा रहा है। कल राना सनाउल्लाह साहब से ARY न्यूज़ पे पूछा गया कि भाई आप इस पे असरअंदाज हो रहे हैं, जो जाहिर सी बात है सियासी जवाब उन्होंने दिया कि नहीं, इस केस पे सियासी मदाखलत नहीं होगी। अब ये भी कहते हैं हुकूमत मुबैना वाक़े को दबाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है, ये भी एक बहुत बड़ा इल्जाम है राना साहब। ये बिल्कुल गलत है, इसकी कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करेगी जो भी विक्टिम है, बल्कि बहरहाल विक्टिम के साथ जो इब्तदाई तौर पे जो इंसाफ का मरहला था वो तो पूरा हो गया है, लेकिन आइंदा भी जो है वो अदालत, तो खैर केस अब अदालत में चलेगा तो बिल्कुल मेरिट पे फैसला होगा और अगर जुर्म साबित होता है तो सजा होगी उन लोगों को। हमारे रिपोर्टर्स आबिद खान, बाबर खान इस वक्त लाहौर से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। सबसे पहले तो आप दोनों ने जिस तरीके से स्टोरी को फॉलो किया और इस पर जो मुख्तलिफ किस्म के एंगल से हम लेकर आ रहे हैं। बाबर, अभी थोड़ी देर पहले जो तस्वीर सामने आई है जिसमें वो लड़कियां कन्वीनियंस स्टोर पे, करियाना स्टोर के ऊपर खड़ी हैं, ये तो उस बयान से मैच करता है जो लड़कियों ने दिया। लेकिन पंजाब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और जो हुकूमत एक बयानिया क्रिएट कर रही है कि जी वज़ीर आला साहिबा ने फ़ौरन एक्शन लिया, ख़ानदान ने खुद लोकेशन ढूंढ के दी, मुकम्मल तौर पर ताउन कर रहा है, दोनों में से किस बात पे यकीन करें? अब तो तस्वीर भी सामने आ गई तो वो खवातीन का मौक़िफ़ ज़ाहिर सी बात है सच लग रहा है। जी मेरे से बात जी आबिद आपसे जी बिल्कुल जी। अब जिस तरह आपने फरमाया कि
حکومت کی جانب سے اس طرح کا ایک جیسچر دیا جا رہا ہے کہ جیسے انہوں نے سب کچھ خود کیا ہے. جو 164 کے دونوں خواتین کے بیانات آج ARY نیوز نے نشر کیے ہیں اس میں واضح طور پر یہ چیز نظر آتی ہے کہ باقاعدہ طور پر ایک ڈرامیٹیکلی جو ہے وہ ایک واقعہ ہوا, اور اس جو 164 کا بیان ہے اگر آپ ان کو 70 پڑھتے جائیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی فلم کا اسکرپٹ ہے, اور بڑی تھرلر قسم کی فلم کا جو ہے وہ اسکرپٹ ہے جس کی ہر لائن ایک نئی جو ہے وہ پرت کھول رہی ہے. اب جہاں تک ان کی بازیابی کا, اس سے پہلے تو چونکہ آپ نے بتا دیا ہے اس کی جو بازیابی کا واقعہ ہے, اب وہ بڑا عجیب و غریب اور بڑا دلچسپ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو رضا صاحب ہیں وہ دونوں خواتین کو لے کر ایئرپورٹ کی طرف چلتے ہیں. راستے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایئرپورٹ لے کر جا رہے ہوں. وہاں اسٹیفنی جو ہے وہ اپنے موبائل پر لوکیشن لگا دیتی ہے ایئرپورٹ کی, تو وہ دیکھتی ہے کہ جو روٹ ہے وہ تو ایئرپورٹ کا ہے ہی نہیں, لہٰذا یہ جھوٹ بول رہا ہے. مین وائل رضا صاحب جو ہے وہ کسی باس کے ساتھ مسلسل انگیج ہوتے ہیں اور مسلسل جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. جو آسٹریٹ گیبریل ہے اس کے بیان میں ایک بات اور تھی, اس نے یہ کہا تھا کہ جو دوسری سائڈ پہ جہاں یہ بات کر رہے تھے رضا صاحب, وہاں سے انہیں شاؤٹ کرتے ہوئے لوگ یہ بتا رہے تھے کہ یہاں تو باس کی ہدایات کچھ اور ہیں. تو یہ کہتی تھی کہ ہم چیخ رہے تھے, ہم رو رہے تھے, چلا رہے تھے کہ آپ گاڑی تیز چلاؤ, اور رضا جو ہے وہ گاڑی بالکل آہستہ چلا رہے تھے. مین وائل ان کی گاڑی کہیں ٹکرا گئی کسی شہری کی گاڑی کے ساتھ, تو دونوں خواتین نے اس گاڑی میں سے جمپ لگا دی. وہ ایک میکینک کی دکان میں گھسی, وہاں جا کر ایک ٹریفک وارڈن کو بلایا گیا, ٹریفک وارڈن نے ایک پولیس وین بلوائی. اب اس پہ یہ دونوں خواتین سوار ہوتی ہیں اور وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایئرپورٹ لے کر جا رہے ہیں. اب ان کو ایئرپورٹ کی طرف جب روانہ کرتے ہیں تو وہاں پھر ان دونوں خواتین کو دوبارہ یہ شک ہوتا ہے کہ یہ ہمیں وہاں لے کر نہیں جا رہے ایئرپورٹ, یہ کہیں اور لے کر جا رہے ہیں. راستے میں کسی جگہ پر وہ گاڑی روک دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس گاڑی کا جو ہے یہ گاڑی خراب ہو گئی ہے, اب ہم آگے نہیں جا سکتے, اس کو پہلے ٹھیک کروانا ہے. وہاں سے بھی یہ دونوں خواتین جمپ لگاتی ہیں اور اس گاڑی سے بھی یہ نکل کے فرار ہوتی ہیں, اور اپنی طرف سے جو لوکیشن ہوتی ہے ان کے پاس اس کے مطابق وہ جو ہے ایئرپورٹ کی طرف دوڑنا شروع کر دیتی ہیں. پھر اسٹیفنی کا یہ کہنا ہے اور آسٹریٹ کا بھی یہی کہنا تھا کہ ایک گاڑی آتی ہے پولیس وین جس میں ایک خاتون اہلکار بھی ہوتی ہے, وہ رکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہمارے علم میں ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا ہے, ہم اس کی تفتیش کریں. جو کہتے ہیں کہ جب وہ ہمیں ثبوت دکھاتے ہیں تو پھر ہمیں اطمینان ہوتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم سیف ہینڈ میں. اس کے بعد وہ ہمیں لے کر جو ہے وہ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں, وہاں مقدمہ درج ہوتا ہے اور اس کے بعد اگلے دن 164 کے بیانات بھی ریکارڈ ہو جاتے ہیں. تو جو حکومت کا یہ موقف ہے کہ حکومت نے جا کے, یہ پولیس نے جا کر بندوں کو, دونوں خواتین کو ریسکیو کیا, وہ سراسر یہاں ہمیں غلط نظر آتا ہے, کیونکہ ان کے اپنے بیانات کے مطابق وہ دو گاڑیوں سے جمپ کرنے کے بعد راستے میں دوڑتے ہوئے انہیں پولیس نے جو ہے وہ ملی, اور پھر وہ جو تصویر سامنے آئی ہے اس سے بھی ان کے موقف کے اندر جو جان ہے وہ نظر آ رہی ہے اس وقت. بابر, اب صورتحال کیا ہے؟ یہ دونوں خواتین ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ اس وقت ملک میں موجود نہیں ہیں, کیا یہ ملک سے جا چکی ہیں؟ دوسری بات, اگر خواتین جو وکٹمز ہیں وہ ملک سے باہر چلی جائیں تو پھر مقدمے کی پیروی کرنا, جو پروسیکیوشن کرنی ہے, اس کو آگے بڑھانا ہے, اس کا قانونی رستہ کیا ہوتا ہے, اس کا قانونی فیوچر کیا ہے؟ دیکھیں ماریا, یہ جو کیس پہلے دن سے ہی بالکل مشکوک نظر آ رہا تھا. پہلے دن جو ڈی آئی آپریشن ان کی طرف سے ایک پریس لسٹ جاری کی گئی کہ 2 غیر ملکی خواتین وہ اغوا ہوئی تھی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر 2 گھنٹوں کے اندر اندر خواتین کو بازیاب کروا لیا گیا. اور اس میں یہ بھی انہوں نے ظاہر کیا کہ جس وقت بازیاب کرایا اس وقت جو رضا ڈار تھا اس سے بھی بازیاب کروایا گیا, وہ بھی اس وقت ان کے ساتھ تھا. بھئی اب تو تصویروں کے سامنے کیس سامنے آ گیا, تصویریں منظر یہاں پر آنے کے بعد کہ جب یہ لے کے جا رہے تھے ایکسیڈنٹ ہوا, وہ ایک سٹور میں چلی گئی ہیں اور وہ علاقہ بھی بیدیا روڈ کا ہے, وہ ڈیفنس کا نہیں ہے. یہ مقدمہ ہی غلط درج کیا گیا اغوا کا, جبکہ ان کے یہ اغوا کا ڈرامہ رچایا گیا کہ جی یہ ڈیفنس سے اغوا ہوئی ہیں, جبکہ وہ بیدیا روڈ برکی کا علاقہ بنتا ہے, وہاں سے وہ بازیاب ہوئی ہیں. اس کے بعد راتوں رات مجسٹریٹ کے پاس ایس ایچ او ڈیفنس سی کو بھیجا کہ ان کے بیانات کروانے ہیں. یعنی کہ پولیس جو ہے اتنی پرسنل ہوئی تھی, ان کے اوپر اتنا دباؤ تھا کہ وہاں بھیجا ہے. وہاں جا کے وہ گھر میں گھس گیا ایس ایچ او, اور وہاں جا کے اس نے گن پوائنٹ پر مجسٹریٹ سے کہا کہ آج یہ بھی بیان دلوانے ہیں. لیکن جب مجسٹریٹ نے 15 پر کال کی تو ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا گڑی شاؤ میں. جو ایس ایچ او ڈیفنس ہے اس کو سسپینڈ بھی کر دیا گیا اور ایف آئی آر میں اندراج کیا گیا ہے کہ وہ کہتا رہا کہ میرے باس سے میرے بات کرو, میرے اعلیٰ آفیسر سے. لیکن مجسٹریٹ نے بات نہیں کی کیونکہ پہلے دن سے جب یہ مقدمہ درج ہوا اعلیٰ شخصیت تھی, اور اسی وجہ سے انہوں نے کیس کو
دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی اور اسی روز انہوں نے بیان دلوانے کی کوشش کی رات کو 2 بجے کے قریب. اب 2 بجے جو مجسٹریٹ ہے وہ باؤنڈ تو نہیں تھا نا ایس ایچ او کا کہ وہ اس کو نا دیتے بیان جو نا اس کا کرواتا. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ کیس جو ہے نا جس طرف چلا گیا ہے, اب عام کوئی جو شخص ہے اس کے خلاف اگر مقدمہ درج ہوتا ہے تو فوری سی سی ڈی منظر عام پر آ جاتی ہے. یہ کیس بھی جو ہے یہ سی سی ڈی کے حوالے کیا جانا چاہیے. جو پچھلے دنوں اصلاح ہوئی تھی تو اس میں یہی کہا گیا تھا کہ ایسے نوعیت کے جو کیسز ہیں وہ سی سی ڈی دیکھے گی. اب اس میں تو نہ ہی کوئی نیفے میں پسٹل چلا ہے اور نہ ہی کوئی رضا ڈار کو چھڑانے کے لیے آیا ہے, کیونکہ یہ با اثر شخصیت ہے جس وجہ سے ابھی ایسا نہیں ہوا. اور جو نیچے طبقہ ہے جو انچارج انویسٹیگیشن ہے یا ڈی ایس پی ہے ان کو تو ان کی شکل بھی نہیں دکھائی گئی ملزمان کی کہ ملزمان کون ہے, کیونکہ اعلیٰ آفیسر جو اس کی تفتیش کر رہے ہیں اور اس وقت ان کو پنجاب سوسائٹی حوالات جو چوکی ہے وہاں پہ بند کیا گیا ہے. تفتیش کو دائرہ کار کو اس لیے آگے بڑھا رہے ہیں. اب بات آپ نے جو کہی کہ اگر وہ چلی جاتی ہیں ابھی یہ کنفرم نہیں ہو پایا کہ وہ ملک سے چلی گئی ہیں یا کہ ابھی نہیں گئی. ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ وہ جا چکی ہیں. اگر وہ جائیں گی تو یہ کیس جو ہے یہ عدم پیروی پر اس کو ختم کر دیا جائے گا, کیونکہ اگر جو مدعی ہے وہی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے تو وہ کیس جو ہے عدم پیروی پر عدالتیں اس کو ختم بھی کر سکتی ہیں. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو امبیسی ہے امبیسی کا زور ہے, امبیسی اس پر مکمل پریشر امبیسی نے ڈالا ہوا ہے, کیونکہ پہلے تو یہ مقدمہ بھی درج نہیں ہو رہا تھا اور مقدمہ درج ہوا ہے. اس کے بعد تفتیش کو مختلف اینگل سے دیکھتے ہوئے اس کو تفتیش کو خراب کرتے ہوئے جو لاہور پولیس ہے اس کو کر رہی ہے. یہ سیدھا سیدھا کیس ہے کہ اگر وہ اس کا زیادتی ثابت نہیں ہوئی علی ڈار کی لیکن اس نے پیسے تو مانگے نا, تاوان تو لیا ہے نا, اس نے تاوان تو مانگا ہے نا, تو تاوان پہ تفتیش کی جائے. صحیح. اچھا بابر ہمارے ساتھ رضا ڈار کی رضا ڈار کی بات کر رہے ہیں. ہاں عابد, یہ جو باس کی ذکر بار بار یہ خواتین کر رہی تھی کہ ایک باس کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی, اس باس کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا تفتیشی ادارے اس تک پہنچ گئے ہیں؟ کیا جو باس ہے کیا وہ پولیس کی تحویل میں ہے اور وہ کیا اس کے حوالے سے کچھ معلوم ہوا ہے کہ وہ کس نوعیت کی شخصیت ہے؟ جی بالکل جی, اب سے کچھ دیر پہلے ایئر وائی نیوز نے یہ خبر بریک کی تھی کہ جو باس اس پورے معاملے میں باس کہلایا جاتا تھا وہ اس باس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. 4 دیگر لوگ ہیں, باس سمیت 4 لوگ ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا, لیکن ابھی تک پولیس کی جانب سے اس باس کی شناخت جو ہے وہ خفیہ رکھی گئی ہے. یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ باس کون ہے, لیکن دونوں خواتین کے بیانات میں باس کا جا بجا ذکر ہے. یعنی ہر وہ کام جو اس بیانات میں جو دکھایا گیا ہے کہ ہر وہ کام جو رضا ڈار اور اس کے ساتھیوں نے کیا وہ باس کی ہدایات پہ کیا. ایون کہ یہ بھی ایک اسٹیفنی نے اپنے بیان میں کہا کہ باس جو ہے وہ اس گھر میں بھی کسی وقت میں موجود تھا, تاہم جو آسٹریڈ ہے اس نے یہ اس کے بیان میں یہ تھا کہ باس کو اس نے نہیں دیکھا لیکن دوسرے کمرے میں شاید باس موجود تھا. تو باس جو ہے وہ یقیناً ایک بڑی مشکوک سی شخصیت ہے. میں نے جیسا پہلے عرض کی کہ یوں لگتا ہے کہ یہ پورا ایک فلمی اسکرپٹ لکھا ہوا ہے اور بڑی تھرلر قسم کی فلم ہے. ہر لمحے آپ کو ایک نئی چینج نظر آ رہی ہوتی ہے, ایک نیا سسپینس سے بھرپور سین نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اب باس جو ہے وہ تو گرفتار ہو گیا ہے پولیس ذرائع کے مطابق. اب وہ باس کون ہے, یقیناً اگر وہ گرفتاری ڈال دیتے ہیں تو کل انہیں جو ہے وہ جو متعلقہ مجسٹریٹ ہے ان کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے. تو امکان یہی ہے کہ اگر باس گرفتار ہو چکا ہے جو پولیس ذرائع کا کہنا ہے تو پھر کل اس کی شناخت بھی شاید کھل کے سامنے آ جائے گی کہ وہ باس کون ہے. لیکن مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ کوئی اتنی اہم شخصیت ہے کہ پولیس اس کی شناخت ظاہر نہیں کر رہی. صحیح. بابر, اب صورتحال یہ ہے کہ فی الحال جو اسٹریٹجی نظر آتی ہے حکومت پنجاب کی وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ خواتین اگر ملک سے چلی جائیں, پیروی نہ کریں تو ٹھیک ہے, اللہ اللہ کر کے جان چھوٹے. دوسرا یہ کہ ذرا میڈیا پریشر ادھر ادھر ہوگا تو اس کے بعد یہ جو کیس ہے اس کو مینج کرنا آسان ہو جائے گا. یہ جو بیانیہ ہے کہ بھئی کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہو رہی اس کیس کے اوپر, اس میں کتنی جان ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ کیا واقعی فری ہینڈ ہے پولیس کے پاس وہاں؟ دیکھیں جی, پولیس کے پاس کوئی بالکل فری ہینڈ نہیں ہے. پولیس پر سیاسی دباؤ بہت زیادہ ہے, کیونکہ پولیس جو ہے آپ جو رضا ڈار ہے, رضا ڈار ایک سابق وزیر جو موجودہ وزیر اعظم ہے, نائب وزیر اعظم, اس کے وہ نواسے ہیں. پریشر بہت زیادہ ہے, اسی وجہ سے کسی کو سامنے نہیں آنے دیا جا رہا, نہ ہی جو تفتیش کا دائرہ کار کو وسیع کرتے ہوئے بتایا بھی نہیں جا رہا کہ باس پکڑا گیا ہے. باس اگر پکڑا گیا ہے تو باس کدھر ہے. ابھی یہ کسی بھی تعلق نہیں ہے بتایا جا رہا. جو ان کے موبائل فون ہیں وہ فرینزی کے لیے
بھیج دیے گئے ہیں اس میں سارا کچھ کلیئر ہونا چاہیے کہ کتنی مرتبہ ان کے ساتھ بات کی گئی باس کے ساتھ اس کے موبائل پر رضا ڈار نے یا دوسروں نے, یہ تمام کلیئر ہو جائے گا. لیکن اس چیز کو منظر عام پر نہیں لایا جائے گا. دباؤ پولیس پر بہت زیادہ ہے, بلکہ سیاسی دباؤ سے زیادہ پولیس پر زیادہ پریشر ہے کہ اس کیس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے اور جو رضا ڈار ہے اس کو کیسے اس میں سے نکالنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے جو 4 دن کا ریمانڈ دیا گیا تھا اس کو دوبارہ عدالت میں پیش کریں گے, ریمانڈ مزید جو ہے نا اس کی استدعا کی جائے گی, اور جو گرفتار وہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق ان کو گرفتار کیا, باس کو 4 ساتھیوں کو, ان کو بھی اگر وہ عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ کے لیے لیتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اور کیسے تفتیش جو ہے آگے مزید بڑھتی ہے. بظاہر تفتیش آگے بڑھنے کے چانس نہیں ہے. پولیس نے خود اپنا کیس خود خراب کیا ہے. سب سے پہلے FIR ہی انہوں نے غلط دی ہے, وہ وہاں کا وقوع ہی نہیں تھا ڈیفینس سی کا. بیدیا روڈ سے خواتین بازیاب ہوئی ہیں ایک سٹور سے, تو اور اس کے دن اسی رات انہوں نے SHO کو بھیج دیا بیان کے لیے. غلطیوں پہ غلطیاں جو ہے نا لاہور پولیس کرتی جا رہی ہے. اب اس عابد اور بابر, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے پولیس سے بھی کوشش کی رابطہ کرنے کی, لیکن وہ اس موقع پہ فی الحال کوئی بھی موقف دینا نہیں چاہتے ہیں. وہ جو پریس ریلیز ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کو کافی سمجھیے, وہی پولیس کا اس وقت ورژن ہے. بہت شکریہ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ اور اس کے بعد جو نیا ایران ہے وہ کیسا نظر آ رہا ہے. وسیم بادامی صاحب وہاں موجود ہیں, ان سے بھی پوچھیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو اسلام آباد میں ہوا تھا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایران کو فی الحال اتنی بریدنگ سپیس ملی ہے کہ وہ اپنے سپریم لیڈر کے نماز جنازہ سکون سے اس کو کر سکیں, آخری رسومات ان کی ادا کر سکیں. ہم نے دیکھا کہ یہ جو تقریبات, یہ جو رسومات ہیں, معذرت کے ساتھ یہ رسومات کچھ دنوں تک جاری رہیں گی. اس وقت آپ کو ہم ایک چھوٹی سی جھلک دکھاتے ہیں کہ کس کس ممالک کے کون کون سے لیڈران اور کن کن نمائندگان نے ان جو رسومات ہیں اس میں شرکت کی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہر موقع پہ بیانات دیتے ہیں. ایسے موقع پہ اس دن کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جو آخری رسومات ادا کرنے کے لیے 1 ہفتے کے لیے ایران کو چھٹی دی ہے تاکہ وہ اطمینان سے یہ اپنے جو فائنل رائٹس ہیں اپنے سپریم لیڈر کے ان کو ادا کریں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات سنیں. Knock the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. It's true. پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ وسیم بادامی صاحب موجود ہیں, سینئر اینکر, سینئر صحافی اس وقت ایران میں موجود ہیں. بہت شکریہ وسیم ہمیں اپڈیٹ رکھنے کے لیے. آپ ایک بہت ہی ہسٹورک موقع پر ایران میں موجود ہیں. ذرا بہت ساری جو خبریں ہمیں ویسٹرن میڈیا سے پتہ چلتی ہیں, کچھ ایرانی میڈیا سے پتہ چلتی ہیں, دونوں کے اپنے اپنے کوالیفائرز اور اپنے اپنے ایک نظریہ ہے رپورٹنگ کرنے کا. بطور پاکستانی صحافی آپ ہمیں اس وقت کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ ایران کی سڑکوں پہ لوگوں سے بات چیت کر کے کیا جنرل سینٹیمنٹ ہے وہاں پہ خامنائی صاحب کے بعد؟ جنرل سینٹیمنٹ ماریا ایک بہت یعنی بہت مختلف اور بہت اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ سینٹیمنٹ مزید بڑھے گا کیونکہ ظاہر ہے جنازہ ہوگا. پھر جی ماریا آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی اب میں سن پا رہی ہوں. جی سو یعنی آپ کو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ایک غم کی کیفیت تو ہے ہی, چونکہ ظاہر ہے خامنائی صاحب اس اعتبار سے خمینی صاحب سے زیادہ اثر رکھتے ہیں کہ یہ ایک پوری جنریشن ہے. خمینی صاحب بے شک بانی انقلاب تھے, لیکن ظاہر 89 میں ان کی وفات ہوئی. تب سے لے کے اب تک 4 دہائیاں پوری کی پوری جنریشن نے روزانہ خامنئی صاحب کو دیکھا, سنا, پڑھا ہے. اور تو ایک غم کی کیفیت تو بہت واضح ہے, لیکن آپ کو بہت کلیئرلی نظر آتا ہے ایک نیا عزم, ایک جوان عزم. یعنی میں آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں, یہاں سے لٹریچر سے وابستہ کچھ افراد کے ساتھ ہم تھے, تو انہوں نے کہا کہ پچھلے 100-125 دنوں میں جتنے نئے نعرے اور ترانے تخلیق ہوئے ہیں, گائے گئے ہیں اور لگائے گئے ہیں, اتنے پچھلی 1 دہائی میں نہیں ہوئے. سو یعنی آپ کو ہم نے میٹرو اسٹیشن پہ سفر کیا اور مختلف شاہراہوں پہ پیدل چلے, آپ کو نظر آتا ہے کہ پوری قوم کو یہ لگتا ہے کہ ان کو للکارنے کی کوشش ہوئی اور ان کے لیڈران نے شہادت دے کے اپنے سے کئی گنا بڑی سپر پاور کے للکارنے کی کوشش کو ناکام بنایا. تو غم
غصہ اور آئندہ ایسی کسی صورتحال سے تیار رہنا، یہ تینوں ایلیمنٹس آپ کو بہت واضح طور پر نظر آتے ہیں سڑک پہ. صحیح. اور جو ایران کا ایک پرائیڈ ہے اپنی سویلائزیشن کے اوپر، وہ بھی بڑے واضح طور پہ نظر بھی آیا. چونکہ آپ نے کہا کہ آپ میٹروز میں پھرے ہیں، وہاں سڑکوں پہ لوگوں سے بات چیت کی، جو تباہی کا سکیل ہے، کیونکہ اگین ایران کی رپورٹنگ، امریکہ کی رپورٹنگ دونوں اپنے اپنے طریقے سے ہوتی ہیں. اس پوری تباہی کے سکیل کو آپ نے اپنی نظر سے دیکھا ہے، وہ کتنا ہے؟ پھر دوسرا، یہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے اور سیز فائر ہوا ہے، اس کی دیر پا ہونے کے حوالے سے ایرانی عوام کے کیا خدشات ہیں؟ اچھا، یہ میں اس پر بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو بڑے یقین سے اور ذمہ داری سے عرض کروں کہ آپ جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں باتیں مطلب اگر آپ ارریلیونٹ کا لفظ استعمال نہ بھی کریں تو ہم یہ آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے بہت سیکنڈری ہے کہ جی کیا یہ معاملہ ایسے ہی رہے گا یا دوبارہ شروع ہو جائے گا. صدی اللہ اچھا شروع ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہو جائے. بلکہ آپ کو ایک اور رائے ملتی ہے کہ یہاں کیوں رک گئے. مطلب آپ کو ایک یہ رائے بھی ملتی ہے کہ ہم تو بہت کامیابی سے آگے بڑھ گئے تھے، اپنے سے بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دیا تھا، تو پھر ہم رک کیوں گئے. مطلب ظاہر ہے کچھ ایک پریکٹیکل چیزیں الگ ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو اسٹریٹ کا ایک حصے کا سینٹیمنٹ بتا رہا ہوں. تباہی کے حوالے سے بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ 4 برج گرے ہیں تو 40 گر جاتے ہیں، 100 بلڈنگیں گری ہیں تو 150 گر جاتی ہیں. میں اس کمپلیکس پہ گیا جہاں پہ خامنہ ای صاحب کو نشانہ بنایا گیا تھا، تو وہاں میں نے دیکھا، وہاں حالانکہ وہ سیکیورٹی اہلکار انہوں نے اس کو پورا کور کیا ہوا، لیکن وہاں خواتین بچوں کے ساتھ آتی ہیں، لوگ آتے ہیں، وہ شمع جلاتے ہیں، پھول رکھتے ہیں، روتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. سو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت سیکنڈری ان کے لیے. لیکن پھر بھی اگر ان کا اس بارے میں سینس جاننا ہو تو یہ ایسا ضرور لگتا ہے کہ یہاں پر یہ ایک بڑے طبقے میں یہی فیلنگ ہے کہ ان کو اب انہوں نے وہ جواب دیا ہے اپنے مخالف کو کہ ان کو دوبارہ للکارنے کی ہمت اب اس سطح پر نہیں کی جائے گی. اور تباہی کے حوالے سے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا بات کرتے ہیں، ابھی تو 100 دنوں کی بات ہے اور ابھی تو بہت سٹیبل ایران کو انہوں نے للکارا ہے. ایران کے انقلاب کو بہت نیا انقلاب تھا اور ایران عراق جنگ ہو گئی تھی، اس میں تو 2000 لوگ شہید ہوئے، اس میں تو لاکھوں لوگ شہید ہوئے تھے، اس میں تو 4 بلڈنگیں گری، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اس میں تو 4000 گری تھی. جب وہ سب ریبلڈ ہو گیا تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے اس سے کئی گنا بڑی تباہی دیکھ کے دوبارہ اس کو ری بلڈ کیا ہوا ہے، تو ان کی میموری میں ہے، ان کو معلوم ہے کہ جی یہ ان کی کیپیسٹی ہے یہ کرنے کی. اچھا، جو شہید ایرانی سپریم لیڈر ہیں ان کے صاحبزادے کے حوالے سے مختلف چہمہ گوئیاں ہیں، کیا وہ ان آخری رسومات میں شرکت کریں گے؟ ان کی طبیعت، ان کی صحت کے حوالے سے واٹس دا جنرل انفارمیشن جو وہاں پر ہے میڈیا کے ذریعے جو ہمیں مل رہی ہے یا جو وہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں؟ ایک تو آپ کو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ حالیہ ڈیولپمنٹس کے بعد ایران نے اپنے سپریم لیڈر کے حوالے سے سیکیورٹی پروٹوکولز کو یکسر چینج کیا ہے، اور ایک سینس یہ ملتی ہے کہ جنازے کی تقریب میں شرکت اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے یہاں ان کو یہ لگتا ہے اور ٹھیک لگتا ہے کہ اسرائیل کی پینیٹریشن، انٹیلیجنس کی پینیٹریشن، ٹیکنالوجی کے حوالے سے چیزیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ایک ایونٹ میں اپیئر ہوں گے اور پھر چلے جائیں گے، پھر چیزیں ٹریس ہوں گی اور پھر یہ معاملہ پتہ نہیں آگے کہاں تک جائے. تو اس لیے ایسا لگتا ہے کہ اس کو اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے. اور یہ تو طے ہے کہ اب تک کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہے مجتبیٰ خامنہ ای صاحب کی کسی بھی تقریب میں، اور اگر ایسا کچھ ہوتا بھی ہے تو اب شارٹ نوٹس پہ یا شاید نو نوٹس پہ ان اناؤنس کچھ دیر کا یہ ہو جائے معاملہ. لیکن جس سطح کے ہم یہاں پر سیکیورٹی اقدامات دیکھتے ہیں، سیکیورٹی اقدامات سے مراد یہ نہیں ہے کہ چاروں طرف کوئی بندوق لیے لوگ کھڑے ہیں، لیکن آپ کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے ظاہر بحث صاحب کہ انٹیلیجنس اور وہ سارا، اس میں ایسا لگتا ہے کہ شاید اب تک اس بات کا امکان نہیں رکھا گیا کہ کوئی پبلک اپیئرنس مجتبیٰ خامنہ ای صاحب کی کروائی جائے، چونکہ چیزیں بعد میں ٹریس ہوتی ہیں اور بعد میں ایک اور آگے بڑھتے ہیں. اگین چونکہ آپ ایران میں موجود ہیں، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو وہاں پہ سیاسی ایٹماسفیئر ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب یہ آہستہ آہستہ جنگ کے بادل چھٹتے ہیں تو پھر سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات بھی ہوتی ہے، سیاسی طور پہ مختلف حالات کا اندرونی طور پہ فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. اس وقت آپ کو ایران کے اندر یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی سیاسی طور پہ کوئی چیلنجر ہے یا وہاں پر کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا ذکر ہو رہا ہے یا بات ہو رہی ہے یا نہیں؟ فی الحال اس کی گنجائش ہی نہیں ہے وہاں. اگر ایسا کچھ ہونا بھی ہے ہمارے یہاں، مجھے لگتا ہے رائٹ ناؤ اٹ از اے بٹ ٹو ارلی فار دس. یہ اگر ہوگا ابھی تو خامنہ ای صاحب کی تدفین کے بعد شاید اگر ایسا کوئی منظرنامہ ہونا بھی ہو. ابھی تو آپ کہہ لیجئے کہ یہ ذہنی طور پہ ایک عالم جنگ میں ہی ہے کہ جہاں اور عالم فتح میں، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں کا جو نظام ہے، یہاں کی جو حکومت ہے، اس نے اپنے آپ میں بہت زیادہ طاقت محسوس کی ہے اور وہ اپنے آپ کو پہلے سے بہت زیادہ مضبوط سمجھتی ہے فار آل دا رائٹ ریزن. تو آپ کو اسٹریٹ پر بھی وہ سینٹیمنٹ بھی نظر نہیں آتا جو آج سے کچھ عرصے پہلے میں نظر آتا تھا، کبھی مظاہروں کی صورت میں، کبھی بیانات کی صورت میں. تو یقیناً یہاں کا نظام، حکومت اپنے آپ کو زیادہ طاقت اور تصور بھی کرتی ہے، اور اگر ایسے کوئی مراحل آنے بھی ہیں تو کم از کم خامنہ ای صاحب کی تدفین سے پہلے تو اس کا امکان ہی نہیں ہے.
बहुत शुक्रिया वसीम बादामी, हमें ईरान से अपडेट कर रहे थे, वो वहाँ पर मौजूद हैं, पूरी प्रोसेशन है जनाजे का, उसको भी कवर करेंगे। दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि अमेरिका ईरान के तकनीकी मुज़ाकरात भी साथ साथ हो रहे हैं। पहला दौर बुध को दोहा में हुआ, अरबिया कहता है अगला दौर पाकिस्तान में 11 जुलाई को मुतवक्के हैं। रॉयटर्स के मुताबिक मुज़ाकरात गुज़श्ता माह तय पाने वाले 14 निकाती अबूरी मुआहदे के तहत किए गए, जिसका मकसद ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद पैदा होने वाली कशीदगी कम करना, अपना हुर्मुज़ को दोबारा फाल बनाना और मुस्तकिल अमन मुआहदे के लिए 60 रोज़ा मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाना है। ज़राए के मुताबिक मौजूदा मुज़ाकरात में ईरान ने अपना हुर्मुज़ के इंतज़ामी मामलात और अपने मुंजमद $6 अरब के असासों तक रसाई को तरजीह दी है, जबकि अमरीका की तवज्जो आलमी तजारत और तवानाई बरदार जहाज़ों की बिला रुकावट आमदोरफ्त को यकीनी बनाने पर मरकूज रही है। ईरानी वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने की, जबकि वफ्द में वज़ारत ख़ारजा, मरकज़ी बैंक और वज़ारत ज़राअत के नुमाइंदे भी शामिल हैं। दूसरी जानब अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुश्नर ने मुज़ाकरात में बराह रास्त शिरकत नहीं की, तहम उन्होंने कतरी वज़ीर आज़म और बादज़ा अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकातें की, जिनमें अमरीका ईरान मुज़ाकरात और लबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीका और ईरान के दरमियानी मुज़ाकरात बराह रास्त की बजाय कतर और पाकिस्तान की सालसी में बिलवास्ता तौर पर हुए, जहां दोनों फरीकों ने सालसों के जरिए अपने मौक़िफ़ का तबादला ख्याल किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ज़्यादा इस हवाले से पुरुमीद नज़र आते हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जो है सही समत में बढ़ रहे हैं। Things are going. The denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings, and we'll see. We hit them very hard for 3 nights, as you know, but we're getting along very well, and it's all taking place. It's all going well. जबकि ईरानी स्पीकर जो हैं वो कह रहे हैं कि मुआहदे की कुछ शिकें हैं जिन पे अमल करने के लिए अभी जो पेशरफ्त है वो नागुज़ीर है। वो कौन सी शिकें हैं जी, आपको क्विकली बताते हैं ये शिकें क्या हैं, इन पर कितना अमल दरामद हो चुका है। पहली शिक के तहत अमरीका और ईरान ने लबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयाँ मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने पर इत्तेफाक किया था। अगरचे ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान बड़ी अस्करी कार्रवाइयाँ रुक चुकी हैं, ताहम लबनान में कशीदगी इस वक्त भी बरकरार है। चौथी शिक के मुताबिक अमरीका ईरान पर आयद बहरी पाबंदियाँ ख़त्म करेगा, जबकि ईरान अपने हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त को जंग से पहले की सतह पर बहाल करेगा। अमरीका का कहना है कि उसने बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर दी है, ताहम इसके जंगी जहाज़ अब भी खित्ते में मौजूद हैं। पाँचवीं शिक के तहत ईरान ने 60 रोज़ तक अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से कोई ट्रांजिट फ़ीस वसूल न करने पर इत्तेफाक किया। मुआहदे के मुताबिक 60 रोज़ की मुद्दत के दौरान किसी नई फ़ीस का इतलाक़ नहीं होगा। मुआहदे की 10वीं शिक के तहत अमरीका ने ईरानी तेल, पेट्रोकेमिकल और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की बरामद के लिए 60 रोज़ा रियायत जारी कर दी है, जिससे ईरान को अमरीकी डॉलर में फ़रोग़ करने की इजाज़त मिल चुकी है। जो 11वीं शिक है, इसके तहत अमरीका ने ईरान के मुंजमद असासों तक रसाई देने का वादा किया है, ताहम इस मामले पर अब भी अभाम बरकरार है। मोहम्मद बाकर कलबाफ का कहना है कि $24 अरब में से $12 अरब ईरान को फराहम किए जाएंगे, जबकि अमरीकी हुकाम का मौक़िफ़ है कि ईरान की जानिब से मुआहदे की शराइत पूरी किए बगैर मुंजमद फ़ंड्स जारी नहीं किए जाएंगे। कतर की वज़ारत ख़ारजा ने भी कहा है कि इन फ़ंड्स की मुंतकिली अमरीका और ईरान के दरमियान हतमी इत्तफ़ाक़ राय से मशरूत है। प्रोग्राम के सिलसिले में मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब मौजूद हैं, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करते हैं। एक टेक्निकी जो सेशन है वो हो चुका है, दूसरा मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान में 11 जुलाई को या अरबिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। अभी तक की जो पेशरफ्त है उसमें अभी भी अपना हुर्मुज़ का अगर हम बात करें और जो ईरान के पैसे रिलीज़ हो रहे हैं, इस हवाले से अभी बहुत सारे इबामात हैं, लेकिन ओवरऑल प्रोग्रेस कैसी है? नहीं, ईरान इस मामले में बहुत क्लियर है और जो MOU है वो भी इस मामले में बड़े वाज़ेह तौर पर तहरीर किया गया है। ईरान ने, आपको याद होगा कि इस MOU से पहले जितने इसके पेचो खम थे, जितने इसके शदोमत थे, उसको जब तक दुरुस्त नहीं हुए वो, और पाकिस्तान ही उसमें शटल डिप्लोमेसी कर रहा था और बार बार जो हचकोले आ रहे थे इसीलिए कि ईरान अपने सख्त मौक़िफ़ पर कायम था। और क्यों कायम था? बकौल रशियन एनवाई, जो रशियन डेलीगेशन आया था फ्यूनरल पर, कल और परसों आए थे रशिया से ईरान में, तेहरान में, वो कहते हैं कि ईरान ने तो सबकत हासिल कर ली। इसी तरह उनके अपने मुल्क में उनके अपने कांग्रेसमैन अमेरिका में कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं कि ये तो एक सरेंडर डॉक्यूमेंट है। इसकी यही वजह है कि ईरान जब भी नेगोशिएट करता है वो माना जाता है कि बहुत टफ नेगोशिएटर है, और उसने नेगोशिएट इसलिए भी किया कि वो क्योंकि जंग में अपने कदम पर कायम रहा और वो दो दुनिया की सबसे बड़ी
सोफिस्टिकेटेड ताकतें, एक सुपर पावर, उन्होंने मिल के चढ़ाई की, सोचा 5-8 दिन में मामला ख़त्म हो जाएगा, वो न हो सका और उसकी वजह से उसके कद में और इजाफा हो गया ईरान के, उसकी इस्तकामत में और इजाफा हो गया और ईरान ने भी अपने अस्करी कुव्वत का अंदाज़ा लगा लिया और अपनी कौम की रिजॉल्व का अंदाज़ा लगा लिया, जिसकी वजह से अब आ जाते हैं आपकी बस अगले चंद सेकंड में बात ख़त्म करके आपकी जवाब में, और वो ये है कि अब ईरान जहाँ खड़ा है वो इस MOU और ये जो गुफ्तगू और जो टेक्निकल टीम कर रही है गुफ्तगू, ये टेक्निकल टीम उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ की, जैसे मिसाल के तौर पर आपने अपने बयानिए में बताया इसके पैराग्राफ 5 के बारे में MOU के, जिसमें कि 60 दिन का आपने जिक्र किया कि 60 दिन तक कोई फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन उसी में दिया हुआ है कि ईरान और ओमान मिलके और ईरान अपने खलीजी चंद ममालिक से कंसल्ट करके एक ऐसा लाया अमल बनाएगा, मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, जिसके तहत वो जहाज आसानी से गुजरेंगे। और ओमान कहता है कि इसमें क्योंकि हम मैन पावर इस्तेमाल करते हैं, इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं नेविगेशन के लिए, क्लाइमेट के लिए, अपने 24 घंटे की ड्यूटियां लोगों की लगाते हैं, तो हम सर्विस फीस चार्ज कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कुछ ममालिक जहां से आबनाएं गुजरती हैं ऐसा हो भी रहा है। तो मैं समझता हूं कि ईरान उस पर कायम रहेगा, लेकिन ये एक बड़ी बात ईरान के लिए नहीं है। ईरान के लिए वही बड़ी बात है जो आपने की है, जो कि पैराग्राफ 10 और 11 है, जिसमें कि फंड्स रिलीज करने की बात है। जो अभी जो पहला टेक्निकल राउंड हुआ जनरल साहब, उसमें जो 2 बातें हैं, दोनों तरफ की प्रायोरिटीज को जैसे स्टेट किया है, वहां पर जो रिपोर्ट हुई है बातें, ईरान चाहता है कि जी अबनाए हुर्मुज़ के इंतजामी मामलात को हम क्लियर कर लें, सेटल कर लें, और $6 अरब इनिशियली एटलीस्ट जो है वो रिलीज़ किए जाएं। अमेरिका चाहता है कि तजारती और तवानाई बरदार जो जहाज़ है ना, उनकी आमदोरफ्त को आसान बना लिया जाए। सो ये दोनों तरफ की प्रायोरिटीज अभी पहले इस टेक्निकल सेशन के अंदर जौहरी प्रोग्राम पे बात नहीं हुई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच मारिया फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए जी, जो हुर्मुज़ के मामलात हैं ये इतने सादा हैं नहीं जी, और ये मामला जो है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान अपेरेंटली तो नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें बहुत सी रीजनल कंट्रीज़ शामिल हैं। अभी भी जब सेंटकॉम की भी यहाँ पे मीटिंग हुई मिडल ईस्ट के अंदर, और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ ने अपने जो कंसर्न शो किए हैं, तो वो ज़्यादातर हुर्मुज़ की इस ट्रैफिक के ऊपर है जी। दे वुड लाइक टू हैव अ फ्री सीज और फ्री ट्रेड रूट चाहेंगे। अमेरिका ऑफ कोर्स इतने, ये दोनों जैसा एज आई सेड कि ये दोनों मिलकर उसका डिसीजन नहीं ले सकते। ओमान भी अभी तक उन्होंने कोई मुकम्मल डिसीजन नहीं लिया। गो के ओमान और अमेरिका ने मिलकर कोशिश की कि जो सदर्न पोर्शन है, जो ओमान की कोस्ट को हग करके यहाँ से ट्रैफिक को बहाल किया जाए, तो उसी के ऊपर आपको याद होगा कि एक एस्केलेशन हुई थी, एंगेज किया था ईरान ने और उसके पास रिस्पांस आया था। तो ये अभी नेगोशिएशंस तो हो रही हैं, न्यूक्लियर की भी बातचीत तो काफ़ी हो रही है जी, और साथ साथ वो टेक्निकल समझे कि उनकी टॉक्स भी हो रही हैं, वो आगे पहुंचेंगी। बट ईरान यहाँ पर बेस्ट पॉसिबल पॉइंट बाय पॉइंट या इशू बाय इशू या इवेंट बाय इवेंट जो है चीज़ों को लेकर आगे जाएगा बिफोर रीचिंग टू न्यूक्लियर। और न्यूक्लियर की भी जो इस वक्त बातचीत है, ये अभी थोड़ी सी इस दफ़ा चैलेंजिंग होगी एज कम्पेयर टू JCPOA। कंपैरिजन जब मैं बात करता हूँ, इसका मतलब यह है कि JCPOA से आगे जाने के लिए अमेरिका को बड़ा जोर लगाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर उसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं आउटकम्स इसकी न्यूक्लियर के ऊपर भी, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए वो नोशन ऑफ विक्ट्री इस्टेब्लिश करना बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। हाउएवर दिस डायलॉग थ्रू आउट जो है कॉम्प्लेक्स भी रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड भी रहेगा, लेकिन आई होप कि ईरान जो है वो एक सेंसिबल डिसीजन करे, क्योंकि हर स्ट्रेटजी में से या हर इशू में से, वॉर में से, कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग में एक एग्जिट पॉइंट ऐसा आता है जहां पे यू कैन एक्रू मैक्सिमम। आपको देखना होगा कि वो बार ईरान ने क्या सेट किया। अभी देखिए ना, वसीम बदामी साहब ने आपको एक मजाज बताया उस नेशन का, उस के वहां पे क्या फीलिंग्स इस वक्त चल रही हैं ईरान के अंदर। अब ये वो फीलिंग्स हैं जिनको लेके नेगोशिएटर्स भी, नेशनल एस्पायरेशंस को लेके नेगोशिएटर्स भी इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हाउएवर कॉन्शियस ऑप्टिमिज्म ही रहेगा जब तक कोई पॉजिटिव आउटकम्स फाइनल स्टेज भी नहीं जाती, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि बिल्कुल आखिरी लम्हात में जो हार्ड लाइनर्स है दोनों साइड पे, और उधर इजराइल का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि दे स्टिल हैव द कैपेसिटी टू स्पॉइल द होल करी। तो आई थिंक सेंसिटिव है, बट मूविंग फॉरवर्ड
very slow but in the right direction. Sure footed दोनों nations जो हैं वो जाना चाहती हैं. ये जो आपने हुर्मुज़ की बात की जनरल साहब ने, डॉक्टर साहब आपने हुर्मुज़ के हवाले से जो एक डेवलपमेंट हुई है इस हफ्ते कि फ्रांस और बरतानिया ने पेशकश की कि जी हम वहाँ पर तमाम जो शिप्स हैं उनकी जो आमदोरफ्त को आसान बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि वसीतर कसीरुल कौमी फ़ौजी मिशन तैनात करने के लिए भी वो तैयार हैं. तो ये फ्रांस और बरतानिया ने यहाँ पर ये ऑफ़र की थी. फ़िलहाल ईरान ने एक इसको स्नब किया है इस ऑफ़र को. वो कहते हैं कि फ़िलहाल ऑफ़र की कोई गुंजाइश नहीं है. उनका कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ गैर इलाकाई ताकतों के फ़ौजी मुजाहरे का मैदान नहीं है. आबनाए हुर्मुज़ की सलामती का ज़ामिन होने के नाते आबी गुज़रगाह में किसी भी फ़ौजी नकलो हरकत के ख़िलाफ़ ख़बरदार करते हैं. उन्होंने मज़ीद कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की सलामती साहिली रियासतों की ज़िम्मेदारी है. बुरान पैदा करने वाले अपनी मुहिम जोई के नताइज के ज़िम्मेदार होंगे. ये जो बरतानिया और फ्रांस की ऑफ़र थी और उस पर जो ईरानी रद्द-ए-अमल है, इसको आप कैसे देखते हैं? ईरान का कॉन्फिडेंस ये जाहिर करता है कि ईरान कितना कॉन्फिडेंट है. ईरान को अंदाज़ा हो गया कि उसके कुव्वत बाजू कितना है. ईरान को अब इस फ्यूनरल ने ये दुनिया को एक ऐसा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दे रहा है कि दुनिया ने ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं देखा. लिहाजा फ्रांस और बरतानिया या कोई और मुल्क अगर वो ऑफर करता भी है तो पहले की तरह रिजेक्ट हो जाएगा. ईरान ने तो बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया और इसमें अजीजी साहब ने भी कह दिया, आपने भी ये बयान बताया अभी पढ़ के. तो ईरान तो इस बात को इसलिए नहीं मानेगा, इसके पीछे मंतक है, इसके पीछे लॉजिक है. जब फौजी बेड़े आते हैं, चाहे वो माइन स्वीपिंग के बहाने से आए या किसी और बहाने से आए, मदद के बहाने से आए, ह्यूमैनिटेरियन के बहाने से आए, तो फिर जनरल जाहिद इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं कि वो बाकी इंफॉर्मेशन इलाके की लेके अपनी बाकी टोपोग्राफी को देखकर अपनी अगली फौजी प्लानिंग भी करते हैं. और क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ कोई एक छोटा नुक्ता नहीं है, ठीक है, ये बहुत नैरो किस्म का एक आबनाए है, लेकिन 100 मील तक तकरीबन ये ईरान ने उसको फोर्टिफाई करके रखा हुआ है कि अगर ग्राउंड ऑन बूट भी आ जाएं तो ये नामुमकिनात में से हो जाए किसी भी बाहर की कुव्वत के लिए. वरना पूरी दुनिया जिस दुख दर्द में थी, माशी दुख दर्द में, तो वो तो फिर चढ़ाई कर देना चाहिए था. आबनाए हुर्मुज़ तो 23 मील का एक टुकड़ा है, उसको तो ले लेना चाहिए था. लेकिन बहुत ज़्यादा वो उन्होंने ईरान ने अपने फोर्टिफाई किया हुआ है उसको. और दूसरी बात जो मैं जिक्र कर रहा था, कोई मजाक बात नहीं है. दुनिया में ये जो एस्टीमेट है सरकारी तौर पर 20 से 30 मिलियन, लेकिन 10 से 15 मिलियन लोग तो यकीनन शामिल हो रहे हैं 3 तारीख से लेके और 9 तारीख तक. और गांधी जब फौत हुए थे तो सिर्फ टोटल 2 मिलियन थे. जब कमाल अतातुर्क हुए थे तो उस वक्त सिर्फ 4 मिलियन थे. इसी तरीके से और पोप बेनेडिक्ट जब थे तो सिर्फ 50,000 लोग आए थे. यहाँ इतना बड़ा पूरा ईरानी कौम मुत्तहद, पूरी ईरानी कौम समंदर की तरह जुड़ाई है, जिस तरह के वसीम बदामी भी बता रहे थे कि क्या फीलिंग्स हैं वहाँ. तो ऐसी सूरत में एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होगा. लिहाजा मैं नहीं समझता कि ईरान इस बात पर मान जाएगा. ईरान 60 दिन में इसको मुकम्मल भी नहीं करेगा. 60 दिन के मुकम्मल होने वाली गुफ्तगू है भी नहीं. इसके बड़े कॉम्प्लिकेटेड और भी बहुत सारे, जैसे जनरल साहब ने कहा कि और बहुत सारे इसमें एक्टर्स हैं. लेकिन जनरल साहब ये जो इस वक्त इसको एज ए मिलिट्री डिटेरेंस आबनाए हुर्मुज़ को ईरान ने इस्तेमाल किया और बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल किया, पूरी दुनिया की मईशत को घुटनों तक लेके आए. लेकिन यहाँ पर एक नैरेटिव ये भी है कि किस हद तक इसको मजीद इस्तेमाल किया जा सकता है बतौर ट्रम्प कार्ड. देखिए यही मारिया मैं बात कर रहा था कि एक वक्त होता है कि आपने एग्जिट करनी होती है स्ट्रेटजी के बीच में, और बेस्ट पॉसिबल जो परपेचुअल स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में ईरान भी नहीं रह सकता जी. ठीक है, कौम की एस्पायरेशंस हैं, इमोशंस हैं, यही कौम सड़कों पर भी थी जी. और ये जो इस वक्त गम की घड़ी है, ये जो वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स है, ये कुछ अर्सा तो ठीक है चलते हैं, बट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन दिस 21st सेंचुरी इसको लेकर उस पर बिल्ड करना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. अगर ईरान हुर्मुज़ के ऊपर, मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल स्कम कर जाएगा, उसको एक विन विन डील अगर वो नहीं लेगा तो फिर अमेरिका या जो फोर्सेस हैं, बिग पावर्स हैं, उनका रीजनल प्रेजेंस तो मौजूद है, मिलिट्री की प्रेजेंस मौजूद है. जब आपने एक रीजन में मिलिट्री रखी हुई है, सेंटकॉम की अगर यहाँ पे प्रेजेंस मौजूद है, तो ऑफ कोर्स वो अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी फिर नेशन सेट करेगी ना. उन्हीं को परसू करने के लिए तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मिलिट्री इज प्रेजेंट, तो दे विल क्रिएट अदर कंडीशंस
they will create effects elsewhere. वो ज़रूरी नहीं कि इसी जगह पे करे. That will be very challenging. मेरे ख्याल में एक अप फ्रंट उनको $300 बिलियन लोड किया जा रहा है, $100 बिलियन अनफ्रोजन है, और अगर ये तेल की तरसील और उनकी वापसी होती है इन दी इंटरनेशनल गवर्नेंस सिस्टम, इकॉनमी में, पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में, एक न्यू जो सेटअप लगेगा या जो नया चेस बोर्ड सेट होगा रीजन का, उसके अंदर देखे ईरान जो अभी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर आ सकता है. कतर वाज प्रेजेंट रसूमात के अंदर, सऊदी अरेबिया वाज प्रेजेंट रसूमात के अंदर, ओमान उनके साथ चल रहा है. तो आई थिंक दीज आर वेरी पॉजिटिव साइंस. हैविंग सेड दैट कैपिटेशन हुई है, बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन ये अगर इस गम को या इस चीज को लेकर आगे चलेंगे तो इट विल बी लाइक ड्राइविंग अ कार, बैक व्यू मिरर में देख के आप गाड़ी आगे नहीं चला सकते. वो फिर आपको टक्कर ही लगती है जी. और इस सारे सेंटिमेंट को मेरे ख्याल में जो प्रेजेंट लीडरशिप है, दे आर कॉग्निजेंट ऑफ दिस. हाँ, इसको पूरे सेंटिमेंट को चैनलाइज करें, रीबिल्डिंग ईरान खास तौर पे, उनकी जो नौजवान तबका है उनको नौकरियां, रोजगार, और उसको रीबिल्ड करें और उनको दुनिया के साथ आगे जो है बढ़ने के लिए जो इस वक्त की रिसोर्स है उनको इस्तेमाल करें. बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का. अल अरबिया ने अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा जी कि 11 जुलाई को पाकिस्तान के अंदर जो अगले मुज़ाकरात का मरहला है वो होने वाला है. उसमें क्या क्या प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है, एक तो जो न्यूक्लियर डील है उस हवाले से, जो इनकी यूरेनियम के मामलात हैं एनरिचमेंट के, उस पर बात होगी. ईरान पे जो सैंक्शंस लगे हैं उस पर बात होगी. जो उनके फ्रोज़न फंड्स हैं उस पर बात होगी. और ये भी कहा जा रहा है कि जो ईरानी डेलीगेशन है वो उसमें कौन होगा, ये खामनाई साहब के जनाजे के बाद ये तय किया जाएगा कि इस डेलीगेशन का लेवल क्या होगा, उस पर कौन कौन शामिल होगा. और ये 11 जुलाई को पाकिस्तान में मुतवक्के हैं. ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे पाकिस्तान के अंदर इंसानी जान इतनी अर्जा है कि जब बेचारे बच्चे ट्यूशन पढ़ने भी जाते हैं तो उस वहाँ से भी ज़िंदा आना अब एक लगता है कि मुआवजे से कम नहीं है. पंजाब में ऐसा हुआ है. ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. ममलकत खुदातात की जो रजिस्टर्ड आबादी है वो 25 करोड़ के करीब है. ये रजिस्टर्ड लोग हैं. ये ख़दशा है कि शायद इससे भी कई ज़्यादा आबादी है हमारे मुल्क के अंदर. सो उस मुल्क के अंदर हम देखते हैं कि बच्चे बड़ी तादाद में हम अपनी आबादी में ऐड तो कर रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ाना कैसे है, उन्हें खिलाना क्या है, उनको किस तरह की ज़िंदगी देनी है, इस हवाले से हमारी कोई प्लानिंग नहीं है. ये अनचेक्ड आबादी में इजाफा, जिसमें बच्चों को दुनिया में तो लेके आना है, लेकिन उनका ख्याल कैसे रखना है, ना ये बतौर मुआशरा हम जानते हैं, ना ही बतौर हुकूमत ये हमारी प्रायोरिटीज़ में है. और हमने देखा कि ऐसा हुआ कहना के अंदर, जहाँ पे ये बच्चे मासूम जो थे स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने गए और छत इनके सरों पे गिरी और 14 बच्चे, आप तादाद देखिए, 14 बच्चे एक ही हल्ले के अंदर इस छत के नीचे आकर फौत हो गए. क्या गुजरी होगी उन माँ बाप के ऊपर जिन्होंने अपने बच्चों को एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए पढ़ने के लिए ट्यूशन सेंटर भेजा, क्योंकि वो सरकारी स्कूलों में अच्छी तालीम हासिल नहीं कर पा रहे. हुकूमत उनकी तालीम के ऊपर उतने पैसे खर्च नहीं कर पा रही कि उनको ट्यूशन की ज़रूरत पेश ना आए. तो फिर वो ट्यूशन पढ़ने के लिए जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे बिल्डिंग की भी ऐसी सूरत हाल नहीं है कि वहाँ पर आराम से बैठ के वो पढ़ सकें, और 14 बच्चों को अपने जानों से जाना पड़ता है. इसका ज़िम्मेदार कौन है जी? सबसे पहले जाहिर सी बात है हुकूमत वक्त है, जिसने इस बात को इंश्योर करना था कि इन तमाम बिल्डिंग्स की फ़िटनेस टेस्ट वक्त पे होता, जहाँ पे ख़ास तौर पे बच्चों के स्कूल्स हैं. दूसरी जिम्मेदारी उन घर में वालिदैन की है, जो एक दफ़ा जाकर एक नज़र उस बिल्डिंग को देख लें जहाँ पे उनके बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मुनासिब सवाल पूछ लें, सख्त सवाल पूछ लें. अगर उनको लग रहा है कि उधर की सूरत हाल ठीक नहीं है तो बच्चों को उस जगह ना भेजें. और तीसरी जिम्मेदारी उस पूरे मोहल्ले की है जहाँ पे ये एक इमारत थी जो इतनी मखदूश हालत में थी, जो किसी भी वक्त गिर सकती थी. बहरहाल जी, हुकूमत ने अब निजी इदारों के लिए फ़िटनेस सर्टिफिकेट टेस्ट लाजमी तो कर दिया, लेकिन इसकी कीमत अदा करनी पड़ी, और 14 मासूम जानों की कीमत अदा हुई तो ये कानून बना. लेकिन अभी भी गारंटी नहीं है कि इस कानून के ऊपर अमल दरामद भी होगा या नहीं. प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया. आप फीडबैक देना मत भूलिएगा. ख्याल रखिए. खुदा हाफ़िज़.